नाज़रीन इकराम, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस जंग की तरफ तवज्जो हासिल हो रही है वो इसराइल की फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जंग है। वैसे इसे जंग कहना किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं, क्योंकि ये एक तरफा हमला है जिसमें निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल की हिमायत करने वाले दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं जो कि मुस्लिम अखुवत और भाईचारे की धज्जियाँ उड़ाने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ते। अलबत्ता इन तमाम इसराइल प्रो मुस्लिम ममालिक में सबसे ज़्यादा जिस मुल्क का अहम किरदार है वो मुत्तहदा अरब अमारात है। मुत्तहदा अरब अमारात कभी कभार अपने इसराइल नवाज इक़दामात की वजह से एक मुस्लिम मुल्क कम और एक यहूदी मुल्क ज़्यादा लगता है, और ये इसराइल की तकरीबन हर इक़दामात की हिमायत करना अपने आप पर फ़र्ज समझते हैं। इसराइल मुस्लिम ममालिक की पीठ में घोंपा हुआ वो खंजर है जिसको घोंपने वाले हाथों में मुत्तहदा अरब अमारात भी शामिल है। जंग के शुरू से लेकर अब तक इसराइल को हर तरह की सपोर्ट फ्राहम की जा रही है, और मुस्लिम दुनिया में दो ममालिक ऐसे भी हैं जो सबसे ज़्यादा इसराइल को हथियार और तेल सप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों ममालिक में अज़रबैजान और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। हमने इससे पहले भी आपको अपनी वीडियोज़ में बताया था कि मुत्तहदा अरब अमारात के इन इसराइल नवाज और इंडिया नवाज इक़दामात की वजह से मुत्तहदा अरब अमारात में काफ़ी तूफ़ान भी आए जिसे पूरी दुनिया में अज़ाब इलाही करार दिया गया। लेकिन अरब अमारात के अरबाब इख्तियार इस सब से कोई सबक सीखने पर आमादा नहीं है। हाल ही में मुत्तहदा अरब अमारात में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। 200 बुर्ज खलीफा, जो कि पूरी दुनिया में मुत्तहदा अरब अमारात की ताकत का निशान और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग समझी जाती है, इस पर एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। इस बारे में हम आपको तफसीलात बताते हैं, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, मुत्तहदा अरब अमारात दुनिया का वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसकी सरजमीन से बाकायदा इसराइल को 7 अक्टूबर सन 2023 से लेकर अब तक हज़ारों टन असलहा और तेल भेजा जा चुका है। अगर मुसलमान ममालिक महज अपना तेल ही बंद कर देते और इसराइल तक ना पहुंचने देते तो इसराइल ये जंग 3 से 4 दिन से ज़्यादा ना लड़ सकता था, लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुसलमान ममालिक बेहिसी और खुदगर्जी की तमाम हदें पार करते हुए इसराइल को अपनी खामोशी के साथ अपने इक़दामात से पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ले आम का सबब बन रहे हैं। हैरत और दुख की बात तो यह है कि जिस मामले पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक होना चाहिए था और OIC को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए थी, इस पर सबसे पहली आवाज़ भी एक गैर मुस्लिम मुल्क ने उठाई। जी हाँ, साउथ अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले इसराइल के इन जालिमाना इक़दामात और मासूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमा भी कायम किया। यूँ लगता है कि जैसे पूरी दुनिया में यही गैरतमंद लोगों के ममालिक हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया में तो इस हवाले से बड़ी ही खुदगर्ज किस्म की खामोशी छाई हुई है। आम आवाम की जानिब से फ़लस्तीन पे मुसल्लत करता इस जंग, जिसे नस्ल कुशी कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, इसकी मुखालफत बड़े ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन हुकूमती सतह पर किसी भी मुल्क ने अब तक इसकी कोई मजम्मत नहीं की और इसराइल को हर तरह की सपोर्ट और हथियार फराहम किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइल की जंगी काबीना के एक मेंबर ने मुत्तहदा अरब अमारात की सरजमीन पर बैठकर ये कहा है कि इस वक्त गजा इसराइल की जदीद तरीन हथियारों को टेस्ट करने की एक निहायत शानदार लेबॉर्ट्री है, जहाँ के फ़लस्तीनियों पर हर किस्म के हथियारों को टेस्ट करके इनकी खामियों को दूर किया जा सकता है। आप अंदाज़ा करें कि ये किस कदर सफाकी से भरा हुआ और जालमाना बयान है। एक मुल्क की जंगी काबीना का एक मेंबर एक दूसरे मुल्क की निहत्ती और बेसहारा आवाम पर हथियारों के टेस्ट करने की बात कर रहा है और पूरी दुनिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। यहाँ तक कि इसने जिस जगह बैठकर ये बात की वो भी एक मुस्लिम मुल्क था, लेकिन इसको मिलने वाले प्रोटोकॉल में कोई फ़र्क तक नहीं आया। नाज़रीन, हम मुसलमान इस हद तक बेहिस हो चुके हैं कि हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है और हम इस पर कोई एहतजाज भी नहीं कर पा रहे। इस वक्त मुत्तहदा अरब अमारात आलमी तौर पर मुसलमानों का गद्दार मुल्क है और इसराइल के साथ साथ इस मुल्क की भी सबसे ज़्यादा मजम्मत किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुल्क इसराइल को बाकायदा तौर पर असलहा सप्लाई करने का जरिया बन रहा है। अमरीकी जहाज जो कि असलहा लेकर आते हैं वो इसी मुल्क के जरिए इसराइल जा रहे हैं और ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी फ्लाइट्स अब तक इसराइल में आ जा रही हैं। यही नहीं बल्कि मुत्तहदा अरब अमारात ने खुलेआम इसराइल को हक पर करार दिया और कहा है कि वो फ़लस्तीन के साथ जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका हक है। इससे पहले मुत्तहदा अरब अमारात ने इंडिया को नवाजने में बल्कि इसकी खुशामद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अरब अमारात में हिंदुओं का पहला मंदिर बनाया गया जिसके इफ्तिताह के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, जो कि इंडियन वजीर आज़म है। इसके आने से एक दिन पहले अरब अमारात को खासे शदीद तूफान का सामना करना पड़ा
جس میں ایک ٹینس بال کے سائز کے برابر اولے بھی پڑے، جس سے املاک کا بے حد نقصان ہوا۔ اس کھلی اور واضح نشانی کو دیکھتے ہوئے بھی متحدہ عرب امارات کے حکام باز نہیں آئے اور انہوں نے اپنی سرزمین پر مندر کا افتتاح کر ڈالا۔ محترم ناظرین، حال ہی میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ جو کہ متحدہ عرب امارات میں ہی واقع ہے، اس کی چوٹی پر شدید قسم کی آسمانی بجلی گری۔ یہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے اور سوشل میڈیا پر اس متعلق بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ برج خلیفہ کی چوٹی پر آسمانی بجلی گرنے سے جو منظر قائم ہوا، اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ جیسا کہ آپ سکرین پر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ برج خلیفہ کی چوٹی پر گرنے والی آسمانی بجلی ایک عجیب و غریب قسم کی شکل بنا رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی شکل دراصل فلسطین کا نقشہ ہے، جو کہ بڑی ہی مہارت سے اللہ رب العزت کے حکم سے آسمانی بجلی نے آسمان میں ترتیب دیا ہے۔ اسے ایک اتفاق بھی سمجھا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک وارننگ بھی۔ البتہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ اسے ایک وارننگ ہی سمجھیں گے اور وہ اسے وارننگ سمجھ بھی رہے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ آسمانی بجلی کے گرنے سے انتہائی خوبصورت اور بغیر کسی غلطی کے فلسطین کا مکمل نقشہ آسمان میں نقش ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے یہودی نواز اقدامات کی وجہ سے لوگ اس نشانی کو متحدہ عرب امارات کی تباہی کی نشانی قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل اللہ رب العزت کی جانب سے ایک وارننگ ہے کہ وہ فلسطین پر کیے جانے والے مظالم کے پیچھے نہ کھڑے رہیں اور اسرائیل کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیں۔ البتہ دوستو، اب تک متحدہ عرب امارات کی گورنمنٹ کی طرف سے اس معاملے پر کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اسے محض ایک اتفاق سمجھتے ہیں اور اسے اللہ کی نشانی سمجھنے والے لوگوں کے عقیدے پر ہنستے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اب بھی اپنے یہودی نواز اقدامات سے باز نہیں آئے گا اور پہلے کی طرح ہی اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گا۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ان کی بدعمالیوں پر وارننگ دینے کا ہی سلسلہ جاری رکھیں گے۔ لیکن اگر ہم پھر بھی اپنی بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو وہ دن دور نہیں جب آسمان سے ہمارے لیے وارننگ کی جگہ ایک بھیانک قسم کا عذاب نازل ہوگا۔ مظلوم لوگوں پر ظلم کرنے والوں کے ہاتھ مضبوط کرنا اور ان کی پشت پناہی کرنا اللہ رب العزت کو ویسے ہی سخت ناپسند ہے۔ اور یہاں پر تو ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے جنہیں ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسرائیل کا ساتھ دینے والے یہی مسلمان ممالک ہیں جن کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے مسلمان بھائیوں کو کس طرح سے بے دردی اور سفاکی سے شہید کیا جا رہا ہے۔ برج خلیفہ کی چوٹی پر گرنے والی یہ آسمانی بجلی اور اس سے بننے والا فلسطین کا نقشہ محض متحدہ عرب امارات کے لیے ہی وارننگ کا سائن نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک وارننگ ہے اور ایک خبردار کرنے کا نشان ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم اسرائیل کی حمایت کرنے والے تمام اقدامات سے باز آ جائیں اور تمام مسلمان ممالک متحد ہو کر یہودیوں کا مقابلہ کریں جو کہ ایک ایک کر کے پوری دنیا میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینا چاہتے ہیں۔ البتہ یہ جدید ترقی اور سائنس کے دلدادہ لوگ جو کہ اس دنیا اور کائنات کو محض اتفاق سمجھتے ہیں اور کسی خدا کے ہونے کے قائل نہیں، ان کے نزدیک یہ محض ایک اتفاق ہی ہے۔ انہیں انتظار کرنا چاہیے کہ جب آسمانوں سے عذاب اترے اور ایسے بدعقیدہ لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔